خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا 9 مئی کا واقعات میں ملوث ملزمان کی شناخت پریڈ کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے کی نقل پنجاب بھر کے تمام سیشن اور اسپیشل ججز کو بھجوانے کی ہدایت۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے قرار دیا کہ شناخت پریڈ میں تاخیر بنیادی حقوق اور فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کی شناخت پریڈ کا معاملہ۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے شہری محمد رمضان کی درخواست پر 13 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ نظر بندی کے احکامات معطل ہونے پر ان افراد کو مقدمات میں نامزد کر کے گرفتاریاں کی گئیں۔ گرفتاری کے بعد ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے عدالت پیش کیا گیا۔ ملزمان کی شناخت پریڈ کے عمل میں تاخیر کی گئی، جس سے شہریوں کی آزادی پر قدغن لگائی گئی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار 25 مئی سے شناخت پریڈ کے لیے جیل میں ہے۔ شناخت پریڈ کا موجودہ عمل بہت ناکارہ ہے۔ شناخت پریڈ کے عمل میں تاخیر سارے پروسیس کو مشکوک بناتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی ٹرائل سے پہلے گرفتاری پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بے گناہ شخص کے لیے ٹرائل سے پہلے گرفتاری کسی ٹراما یا تضحیک سے کم نہیں ہے۔ آئینی عدالتوں کو انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے ملزمان کی شناخت پریڈ کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی فیصلے کی نقل تمام سیشن، اسپیشل ججز اور آئی جی پنجاب کو بھی بھجوانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 12 ملزمان کی درخواست ضمانت خارج۔ پولیس نے 9 مئی کو یاسمین راشد کے زیر استعمال موبائل فون اور گاڑی برآمد کر لی۔ تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد، ارباز طاہر، غلام عباس زاہد، علی حمزہ سمیت 12 ملزمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے دیگر 22 شریک ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے قرار دیا کہ 22 ملزمان میں زیادہ تر نابالغ ہیں۔ 4 ملزمان کے حق میں بیل آف رپورٹ بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 34 ملزمان نے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کے کیس میں پولیس نے یاسمین راشد کے زیر استعمال موبائل فون اور گاڑی برآمد کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق برآمد کیا گیا موبائل فون فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیل میں تفتیش بھی کی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش یاسمین راشد نے بتایا کہ وہ اکٹھے ہو کر احتجاج کے لیے گئے۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہدف نہیں تھا۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے جناح ہاؤس حملے کے ایک اور مقدمے میں خواتین کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے 8 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مونس الہی کی اہلیہ، بھائی اور بھابھی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ۔ بینکنگ کورٹ نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 21 جون تک توسیع کر دی۔ بینکنگ کورٹ کے جج اسلم گوندل نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ تحریم الہی، راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی سمیت 4 افراد نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ سماعت کے دوران تفتیشی آفیسر پیش نہیں ہو سکے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائی کے لیے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن استغاثہ کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 4 ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی۔ سابق ایس ایس پی عمر ورک، سابق ڈی ایس پی خالد ابوبکر، سابق ڈی ایس پی میاں شفقت اور سابق انسپکٹر بشیر نیازی نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے ملک امتیاز اوان اور ملک انصر اوان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس مزید سماعت 23 جون تک ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے تاریخی عمارتوں کی والڈ سٹی اتھارٹی کی حوالگی عدالتی فیصلے سے مشروط کرنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری کا جمع کروایا گیا جواب مسترد کر دیا۔ دیکھیے محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری راہیل کامران شیخ نے عرفان علی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی طرف سے عرفان تارڑ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست میں نگران وزیر اعلیٰ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آثار قدیمہ کا انتظامی کنٹرول آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کو انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
वकील ने नुक्ता उठाया कि निगरान वजीर आला ने शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला किया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के असासे वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले करना गैर कानूनी है। अदालत निगरान वजीर आला के असासे वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले करने का फैसला कलअदम करार दे। जस्टिस रहील कामरान शेख ने करार दिया कि इस नुक्ते पर मामनत करेंगे कि निगरान वजीर आला ऐसे अहम फैसले कर सकता है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत की कि एडवोकेट जनरल पंजाब निगरान वजीर आला के इख्तियारात पर मामनत करें। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस। लाहौर हाईकोर्ट की बुलंद इमारतों की छतों पर दरख्त लगाने के लिए LDA को इकदामात उठाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर समेत पंजाब भर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने मुफाद आमा की दरख्वास्त पर समात की। अदालत ने हुक्म दिया कि छांगा मांगा में PHA फौरी दरख्त लगाने के MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालती मुआवन ने बताया कि लाहौर के 64 कॉलेजेस में पौधे लगाने के हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस से रिपोर्ट तलब की है। समात के दौरान माहौलियाती कमीशन के रुकन ने बताया कि पहली बार कसूर में 28 टैनरीज सरबामोहर की गई हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने और माहौल को आलूदा करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 23 जून को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। गुलकार अली जफ़र का मिर्शा शफ़ी के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा। सेशन अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने केस की समात 22 जून तक मुलतवी कर दी। गुलकार अली जफर का मिर्शा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा। एडिशनल सेशन जज खान महमूद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक एसोसिएट वकील ने बताया कि मिर्शा शफी जरा के लिए वीडियो लिंक पर मौजूद नहीं है। मिर्शा शफी के सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, लिहाजा अदालत से समात मुलतवी करने की सदा है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक गुलकार अली जफर के वकील ने कहा कि मिर्शा शफी का बयान 2019 में कलम बंद हो चुका है। गुलकारा मिर्शा शफी ने अब तक जानबूझकर जरा मुकम्मल नहीं करवाई। अदालत ने मिर्शा शफी के एसोसिएट वकील की इस्तदा मंजूर कर ली और केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी, जिनसे हरासी के इल्जामात आयद करने पर गुलकार अली जफर ने मिर्शा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। निगरान वजीर हाउसिंग पंजाब सैयद असफर अली नासिर का वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग का दौरा किया है। निगरान वजीर हाउसिंग पंजाब ने मानसून इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। लाहौर न्यूज़ ने गुफ्तगू करते हुए सैयद असफर अली नासिर ने कहा, तूफान के पाकिस्तान पंजाब से टकराने के इम्कानात नहीं हैं। बारिशी पानी के निकासी के लिए वासा को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन लाबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। आज वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग का दौरा किया और यहाँ पर मानसून की तैयारियों के हवाले से और इस बारिशी पानी के निकास को बरवक्त मुमकिन बनाने के हवाले से अहम इजलास की सदारत की, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा गफरान अहमद और वासा के दीगर डायरेक्टर्स मौजूद थे। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखें, कल भी जो है वो 155 मिलीमीटर की जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है कुर्तबा चौक के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। लेकिन जो महकमा था उसकी तैयारी पूरी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि जो है वो मानसून जो है वो उसकी डिटर्मिनेशन पहले ही हो चुकी थी, लिहाजा तमाम डिसल्टिंग प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए गए थे वक्त से पहले। ऑन एंड ऑन अगेन एंड अगेन डिसल्टिंग प्रोसेसेस पूरे लाहौर में चल रहे थे। लोगों में आदत पाई जाती है कि वो कूड़ा करकट ड्रेनों में फेंक देते हैं। इन लोगों को क्या मैसेज देंगे और क्या कोई इन्फोर्समेंट ऐसी तैयार की जा रही है कि ये ऐसे काम ना करें, ताकि ना आपकी ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल हो सके और ना ही ये जो ड्रेनें हैं ये चौक हों? जी हाँ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो पब्लिक अवेयरनेस की बड़ी सख्त ज़रूरत है और इसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया जा रहा है जिसके अंदर तमाम जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जिन्होंने बर्बादी फैलाई हुई है, बेसिकली पूरी जो थैलियाँ हैं ये लाखों टनों के हिसाब से तमाम नालों को ब्लॉक कर देती हैं और ब्लॉक होने के बाद फिर पानी आगे चल नहीं सकता, जिसकी वजह से बड़ी दुश्वारी है। तो हुकूमत इंशाल्लाह जो है कुछ ऐसा मुतरादिफ कर रही है, कोई ऐसा जो है इक़दाम ले रही है जिसके अंदर जो थैली है उसका वज़न एटलीस्ट 75 ग्राम से ज़्यादा रखा जाएगा ताकि वो दोबारा बार बार इस्तेमाल भी हो सके। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की आपने गुफ्तगू सुनी। जो मानसून में बारिशी पानी के निकास को बरवक्त मुमकिन बनाने के लिए उनकी तरफ से वासा को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि स्टाफ को मुतहरिक रखा जाए, ख़ास तौर पर नशेबी इलाकों में, ताकि बारिश के बाद जो बारिशी पानी का निकास है उसको जल्द मुमकिन बना के लोगों को रिलीफ दिया जा सके। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया।
आज पंजाब की हिदायत पर CTD में महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास। प्रमोशन बोर्ड ने 328 कारपोल्स को ग्रेड 14 में बतौर अंडर ऑफिसर तरक्की दे दी। DIG CTD ने कारपोल्स की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया। IG पंजाब का कहना है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी दिलचस्पी से CTD कारपोल्स की तरक्कियों का अमल पाया तकमील तक पहुँचाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। जी बिल्कुल, IG पंजाब ने पंजाब काबीना से CTD कारपोल्स के सर्विस एंड प्रमोशन रूल्स की मंजूरी ली थी। तरमीम शुदा रूल्स के मुताबिक CTD कारपोल्स ग्रेड 19 तक तरक्की के मनाजिल तय कर सकेंगे। IG पंजाब की तरक्की पाने वाले तमाम कारपोल्स को मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी दिलचस्पी से CTD कारपोल्स की तरक्कियों का अमल पाया तकमील तक पहुंचा है, ऐसा कहना था IG पंजाब का। CTD कारपोल्स इन तरक्कियों का जवाब पहले से ज्यादा मेहनत और फर्शनास अदायगी के साथ देंगे। दहशतगर्द, फिरकावारियत और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस शरपसंद अनासर और उनके सहूलतकारों का मुस्तकिल सफाया यकीनी बनाया जाएगा। अमन मान के दुश्मन शरपसंद अनासर का ताकुब जारी रखा जाएगा और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन से इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर उठा ना रखेंगे, ऐसा कहना ठीक है था मुजाहिद, IG। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर DG LDA से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द की मुलाकात और इजलास। वफ़द ने LDA के बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स में बेहतरी बारे तजावीज़ दी। इजलास में वर्किंग ग्रुप बनाने और तजावीज़ का तमाम पहलुओं से जायज़ा लेने का फैसला। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए क़वानीन में बेहतरी लाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ज़ैन से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। ज़ैन से राबता मुनक़ता हुआ है। अहम ख़बर है, इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर और DG LDA की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इजलास में वर्किंग ग्रुप बनाने और तजावीज़ का तमाम पहलुओं से जायज़ा लेने के हवाले से इजलास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर ये काम किया जाएगा। कमिश्नर DG LDA की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के वफ़द की मुलाकात हुई है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में आबाद के रहनुमाओं ने LDA के बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स में बेहतरी बारे अपने तजावीज़ पेश की। इजलास में ये तजावीज़ दी गई कि बिल्डिंग रेगुलेशन और प्राइवेट स्कीम रूल्स को रियल एस्टेट सेक्टर और शहरियों के लिए यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ 50 से ज़ायद जो इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, ये उनके लिए भी बेहतर और रोजगार के मजीद इससे मौके पैदा होंगे। इजलास में इस अमर का फैसला किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के ताउन से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके अलावा इजलास में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों में रिहाइश पजीर शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म मुरतब करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि प्राइवेट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फाइनल प्रोफेशन सालाना इम्तहानात के नताइज इम्तहानात में 11 कॉलेजेस के 248 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 221 उम्मीदवार कामयाब और 23 फेल हुए। कामयाबी की शरह 90.57% रही। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की अतिया महबूब की पहली पोजीशन। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 11 कॉलेजों के 248 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया, जिसमें से 221 पास जबकि 23 फेल करार पाए हैं और कामयाबी की शरह 90.97% रही, जिसमें लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की अतिया महबूब की 800 में से 697 नंबरों के साथ पहली पोजीशन, जबकि राशिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के मौजूद नासिर ने 686 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की इश्ना एहसान और राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज की मानिया सद्दीक ने हासिल की। दोनों उम्मीदवारों ने 672 नंबर हासिल किए। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान हुकूमत काम जारी रखेगी, सूबाई वजीर सैयद असगर अली नासिर। 70,000 पुलिस की कार्रवाई, झाका डकैत गैंग के 4 मुलजिम गिरफ्तार।
والوں کی باری ہے. لڑکی والوں کا سٹائل ہی کچھ الگ ہے. یاد ہے نا, سانگ چینج تو ہیئر سٹائل چینج. ہاں ہاں. نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ, اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس, جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کرے ہر ہیئر سٹائل. کیسا لگا ہمارا سٹائل اس شادی سیزن جب بال ہو تھک, کوئی بھی سٹائل کرو. ہماری بیلنسڈ ریسیپی مکسز میں مزید مسالے شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو ہے آپ کی کفایت شعری کی شان. پی سی ہوٹل لاہور میں پراپرٹی کا سب سے بڑا میلہ سٹار پراپرٹی شو 17 اور 18 جون 2023 صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک. صرف 2 دن کے لیے مختلف پراپرٹیز پر حیرت انگیز ڈسکاؤنٹس, پلاٹس, اپارٹمنٹس, دکانیں, دفاتر. سٹار پراپرٹی شو, پاکستان بھر کی بہترین پراپرٹیز ایک ہی چھت تلے دستیاب. خود آئیے, فیملی کو ساتھ لائیے, اپنی مرضی کی پراپرٹی منتخب کیجیے. دیکھوں میں ہر روز. بھٹا مالکان بے لگام مبینہ طور پر 5 افراد کو جبری مزدوری کے لیے اغوا کر لیا. ورثاء کا پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز کے ہمراہ احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اغوا کے واقعے کو 6 روز گزر چکے, پولیس ابھی تک FIR درج نہیں کر رہی. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ حمزہ خورشید سے, جو اس وقت ایبٹ روڈ پر موجود ہیں. ہاں جی بالکل, یہ معاملہ ہے مبینہ طور پر شمع جن کو جلایا گیا تھا کوٹ راتا کشن بھٹا کے اندر زندہ جلا دیا گیا تھا. ان کی بڑی بہن یاسمین کی جو خاندان ہے اس کو مبینہ طور پر جو ہے وہ اغوا کر دیا گیا ہے جبری طور پر مشقت کروانے اور بھٹا میں مزدوری کروانے کے لیے بھٹا مافیا کی جانب سے. اس وقت جو ہے وہ بھٹا مزدور پاکستان مسیحت ملت پارٹی کے ہمراہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے معاملہ جانتے ہیں. پاکستان مسیحا ملت پارٹی مراتب مسیح اور اس کی بیٹوں کو اغوا کرنے کی بھرپور مذمت کرتی ہے. یاسمین بی بی جو ان کے اغوا کاروں کے ہاتھ سے بچ گئی ہے, یہ شمع اور شہزاد جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا بھٹے میں, ان کی بڑی بہن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. ابھی تک شمع اور شہزاد کے ملزمان جو ہیں انہیں سزا نہیں مل سکی, لیکن اب ان بٹھا مالکان نے بڑا ظلم کرتے ہوئے یاسمین جو شمع کی بہن ہے بڑی, اس کے خامن 2 بیٹیوں اور بیٹوں کو اغوا کر لیا ہے. پاکستان مسیحا ملت پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن پاکستان حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر اغوا کیے گئے بٹھا مزدوروں کو برآمد کیا جائے, اور جن ملزمان نے انہیں اغوا کیا ہے ان کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کر کے. بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھٹا مزدور ہیں ان کو جبری جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے تاکہ ان سے بھٹا میں جو ہے وہ مزدوری کروائی جا سکے. اور ادھر جو ہے بھٹا مزدور جو سراپا احتجاج ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً 1000 اینٹیں بنانے پر ایک وقت کی روٹی جتنے بھی پیسے نہیں دیے جاتے, اس لیے ہماری حکومت سے التجا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں اور ہمیں آزاد کروایا جائے اور جبری مشقت سے بچایا جائے. آپ کا شکریہ حمزہ. قاہنہ کے علاقے ناز ٹاؤن میں 5 سالہ بچے فیضان کا مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا معاملہ. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کمشنر لاہور ڈویژن سے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. قاہنہ پولیس نے موقع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مین ہول میں گر کر بچے کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر افسوس اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اعزاز. وزیر اعلیٰ نے کھلے مین ہول کو فل فور کور کرنے کا حکم دے دیا. محسن نقوی نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کر کے غفلت کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے. ایس پی مول ٹاؤن ہمارا شیرازی نے SDPO قاہنہ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی. عید الاضحیٰ چند دنوں کی دوری پر لاہور میں قربانی کے جانور پہنچنے لگے. خریداروں کا جوش و خروش بھی بڑھنے لگا, مگر عارضی مویشی منڈیاں تاحال فعال نہ ہو سکی. بیپاری اور خریدار سہولتیں نہ ہونے سے خوار ہونے لگے. عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے.
बड़ी ईद की आमद 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया। शहर में हर साल ईद उल अजहा से 18 से 20 दिन कबल आरजी मवेशी मंडियां सज जाया करती थीं, मगर रवां साल अभी तक सरकारी सतह पर मंडियों का कयाम न हो सका। न बिजली, न पानी, न ही शामियाने। व्यापारी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मंडियों के कयाम के लिए महकमा बल्दियात से 2 अरब रुपए का बजट मांगा गया, जिस पर इनकार हुआ। अब व्यापारियों से फी जानवर टैक्स वसूली से मंडियों के इंतजाम चलाए जाएंगे। इंतजामिया नो प्रॉफिट नो लॉस पर मंडियों का कयाम कर रही है। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं 10 आरजी मवेशी मंडियां 18 जून तक ऑपरेशनल होंगी। महंगाई के हर सू डेरे मवेशी मंडियां तो सज गईं, लेकिन खरीदार इंतहाई कम। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की ख्वाहिश रखने वाले शहरी परेशान। देखिए मुबीन हैदर की रिपोर्ट। ईद उल अजहा की आमद शहर में मवेशी मंडियां सजी हैं। गाय, बकरे, ऊंट, एक से बढ़कर एक जानवर भी हैं, लेकिन खरीदार इंतहाई कम हैं। महंगाई की वजह से जहां हर चीज अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, वहीं कुर्बानी के जानवर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है। बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई है कि जो जानवर पिछले साल हम लाख 1.5 लाख में लेके जा रहे थे, उसका इस टाइम 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं और हम तो परेशान हो गए। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें सुनकर बड़े तो परेशान हुए, साथ ही बच्चे भी अफसुर्दा नजर आए। हम इधर जानवर लेने आए थे, पापा के साथ ईद की थी, तो पापा हम इधर लेके आए हैं। तो हमने आगे देखे हैं तो उन्होंने प्राइस बहुत मांगी है, तो फिर हम वापस आ गए हैं। हम तो सुबह के फिरे हैं तो इधर हमें अभी कोई जानवर नहीं मिला। इतनी दूर से इधर बैल लेने आए हैं, लेकिन आगे अमाउंट ही नहीं कर सकते, इस वजह से बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। दूसरी जानिब व्यापारी भी कम परेशान नहीं, कहते हैं जानवर महंगा खरीदते हैं तो फिर इसी हिसाब से मांग करते हैं। 800 रुपए मन पट्ठे ने ते 2000 रुपए दी मन तूड़ी लगी समझ ते इत्थे सर तुहाडा पारा खर्चा है, एक खुरली दा 50,000 रुपया एक महीने का किराया है। कि मेहनत मजदूरी करके बाहर से ले आता है, फिर वो इधर खर्चे भी हैं, सब कुछ इधर होता है। तो ये जो बोलता है, जो व्यापारी आता है, जो शहरी आता है, वो 100 वाले डंगर का 50 लगाता है, तो फिर नहीं ना वारा खाता। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 रोज की बारिश के बाद शाहपुर कांजरा मंडी का बुरा हाल हो गया। कहीं बारिश का पानी खड़ा हो गया तो कहीं कीचड़ ही कीचड़। व्यापारियों के साथ वहां आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। लाहौर न्यूज ने मवेशी मंडी में व्यापारियों की परेशानी का मामला उठाया तो इंतजामिया भी हरकत में आई और निकासी आब का अमल शुरू कर दिया। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज। गंदम और आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम 4,500 रुपये फी मन हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 234 रुपये बढ़ गई। अवाम को महंगाई से निजात न मिल सकी। गंदम और आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम 4,500 रुपए फी मन हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 234 रुपए बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 2,416 रुपए मुकर्रर है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह सेक्रेटरी खुराक पंजाब की नाकिस पॉलिसियां हैं। गंदम की आजादाना नकलो हरकत पर नाजायज पाबंदी भी बड़ा सबब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सिर्फ एक हफ्ते में बढ़ी है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मंटू का कहना है कि महकमा खुराक के अफसरान लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दिन रात नाके लगाकर गंदम से भरी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग में 10 रोज़ा नुमाइश का आगाज़। शायकीन ने तालिब इल्मों के तैयार करदा मलबूसात, फर्नीचर, लेदर की मसनूआत, ज्वेलरी और दीगर अशिया में इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा किया। देखिए रहील अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग के ज़ेरे तमाम तालिब इल्मों की तैयार करदा अशिया की नुमाइश। फैशन इंडस्ट्री समेत 7 शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 248 तालिब इल्मों के तैयार करदा मलबूसात, फर्नीचर, लेदर की मसनूआत, ज्वेलरी और दीगर अशिया की नुमाइश की गई। शानदार मसनूआत के खालिक तलबा ने कहा कि पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल रोशन है। टेक्सटाइल हो या फिर फर्नीचर इंडस्ट्री, लेदर गुड्स हो या ज्वेलरी, हर मैदान में नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। फर्नीचर डिज़ाइन का सेल्फ बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते, उसके लिए हमारे थोड़े से बैरियर्स हैं। लेकिन डिजिटली काम अगर हम देखे जाए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल्स का है ही बहुत ज़्यादा स्कोप और मुझे लगता है और भी बहुत ज़्यादा बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग की वाइस चांसलर प्रोफेसर हिना तैयबा खलील का कहना था कि बच्चों को फैशन की जदीद तालीम दे रहे हैं, जल्द PhD क्लासेस का आगाज़ करेंगे। फैशन मीडिया स्टडीज़ है, उसको बढ़ाने का है। थोड़ा सा हम आप डिज़ाइनिंग या गेमिंग की तरफ जाना चाहेंगे
تو اور بھی ہم پروگرام سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام، اسپیشلی پاکستان میں ابھی فیشن ڈیزائن میں کوئی پی ایچ ڈی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا، تو اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر انشاءاللہ شروع کریں گے. ادھر کنیٹ کالج کا شعبہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کے زیر اہتمام فن پاروں کی نمائش میں گھریلو تشدد، ہراسگی، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے فن پارے رکھے گئے. دیکھنے والوں نے انتہائی دلچسپی کا اظہار کیا. کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز.